Hola chicos, hola chicas, muy bienvenidos a nuestra clase Mujeres en la Encrucijada, en la cual vamos a seguir trabajando las cuestiones gramaticales. Lo que trataremos hoy son las oraciones condicionales. Ya las hemos trabajado de algunas maneras en clases pasadas y hoy vamos a traer un repaso de lo que ya hemos visto, pero también informaciones nuevas. De primero, tenemos que acordarnos que es una oración condicional. Oración condicional es una oración que va a indicar que bajo una condición determinada va a haber una consecuencia. Por ejemplo, si yo digo así, si llueve, no vamos al cine. Yo voy a decir que bajo la condición de que llueva, nosotros no vamos al cine. No ir al cine es consecuencia de la lluvia, ¿vale? Entonces va a traernos estas informaciones, pero estas oraciones subordinadas pueden tener muchos valores. El valor de algo que puede pasar, que es probable, algo que es imposible. Entonces, para que podamos ver esto con más claridad, vamos a trabajar aquí algunas formas de las oraciones subordinadas, algunas estructuras, ¿vale? De primero, tenemos aquí la parte de la oración que expresa la condición, como habíamos visto aquí, la condición. Esta parte es la que suele venir introducida por si, que é em português se. Então, a parte da oração que traz a condição geralmente é introduzida pelo se em português e si em espanhol. Eu não disse lá, si llueve, né? Então, isso acontece sempre? Não, mas em boa parte dos casos. Essa oração, então, ela é a subordinada. Por quê? Porque é preciso ter uma outra oração, ela sozinha não se completa. Então, o que eu quero dizer é justamente essa consequência que vai ser a oração principal. Esta oración principal, entonces, es lo que yo quiero informar. Yo digo así que no vamos al cine. ¿Cuál es la condición de no ir si llueve? ¿Vale? Entonces, la condición es introducida por sí y la oración principal es entonces la consecuencia. ¿Vale? Bueno, vamos a ver ahora entonces algunos tipos de esta oración. Primero tenemos esta estructura aquí, que va a empezar con sí, como habíamos visto. Entonces lo que viene después de esto es la condición. ¿Cuál es la condición? Si quisieras. Este tiempo aquí, quisieras, es imperfecto de subjuntivo. Acordándonos que este tiempo, quisieras tú, quisiera usted, quisiéramos nosotros, comieras tú, comiéramos nosotros, escribiéramos nosotros. En português seria como quisesse, quiséssemos, fizesse, fizéssemos, escrevêssemos, tá? Então é esse tempo, nós já trabalhamos com ele, só retomando e comparando com o português para que vocês associem melhor. Então, se quisesse, se tu quisesse, então, essa é a condição, é você querer. Me iria contigo, es la oración principal, es la consecuencia. Entonces, este me iría es un condicional simple. Me iría, comería, saldría, hablaría, escribiría. En português se parece muito. Eu escreveria, eu iria, eu falaria, eu estudaria, eu comeria, não é? Então, vocês podem montar outras frases com essa mesma estrutura. E aí, com outros verbos. Então, posso dizer assim, se lloviera, não iríamos ao cine. Se chovesse, nós não iríamos ao cinema. Que vai indicar esta estrutura agora? Esta estrutura indica que é uma condição pouco probable en el presente o en el futuro. Entonces, cuando yo digo, si lloviera, no iríamos al cinema, no iríamos al cinema, es algo que hablamos entonces de algo que puede pasar ahora, en el presente. Se chovesse, nós não iríamos ao cinema. Nós não iríamos mais ao cinema. Ou algo no futuro. Se chovesse amanhã, nós não iríamos mais ao cinema. Tá? Então, algo pouco provável no presente ou no futuro.
Bien, pues vamos a seguir entonces a otros tipos. Tenemos también algunas estructuras, dos, que indican una condición imposible. Entonces aquí, imposible. ¿Y por qué es imposible? Porque está hablando del pasado, algo que no se realizó en pasado. Solamente es cuando vamos a poner um questionamento acerca de algo. É quando a gente pensa assim, ai, se não tivesse acontecido assim, se tivesse acontecido desse jeito. Então, a gente vai levantar algo que é impossível, porque já aconteceu, mas a gente levanta esse questionamento, e se? Então, são duas as estruturas para isto. La primera de ellas utiliza el pluscuamperfecto de subjuntivo, ¿vale? Entonces aquí, hubiera vivido, y utiliza el condicional, pero no aquel simple de la primera frase. Utiliza un condicional compuesto, que en esta frase aquí es esta, ¿vale? Entonces el pluscuamperfecto de subjuntivo es este tiempo aquí, hubiera vivido. Siempre va a estar compuesto con dos verbos, el verbo haber, así conjugado, seguido de un participio. Entonces, hubiera hablado, hubiera comido, hubiera salido, hubiera hecho, ¿vale? En portugués, este tiempo aquí va a ser entonces tivesse. Tivesse vivido, tivesse feito, tivesse escrito, ¿ok? En portugués utilizamos el verbo ter y no el verbo haber, ¿verdad? Bueno, entonces aquí utilizamos el sí seguido de este verbo y el condicional compuesto para hablar, entonces para plantear algo, para colocar o que sería consecuencia, ¿tá? Entonces, habría pasado. Condicional compuesto porque utiliza el verbo haber en el modo condicional seguido de un participio. Es como si fuera así, teria acontecido, teria feito, teria comido, tá? Então, essa frase aqui. ¿Qué habría pasado si el coronel Don Mariano Tristán hubiera vivido muchos años más? En português seria: o que teria acontecido se o coronel Dom Mariano Tristão tivesse vivido muitos anos mais? Por que que é uma condição impossível? Porque ele já morreu. Não tem como ele ter vivido muitos anos mais. Mas aí nós colocamos essa questão, mas e se? Tá? Otra forma es utilizar siempre el pluscuamperfecto de subjuntivo, tanto para hablar de la condición como para hablar de la consecuencia. Así que la frase podría ser: si el coronel Mariano Tristán, então aqui seguido de si, hubiera vivido muchos años más, Florita no hubiera viajado a Perú. Então, eu vou dizer que se o coronel Mariano Tristão tivesse vivido muitos anos mais, talvez Florita não tivesse viajado ao Peru, ok? Então, aqui eu posso usar tanto o pluscuamperfecto seguido de um condicional composto, então, tivesse feito seguido de um teria sido, quanto eu posso usar duas vezes o pluscuamperfecto. Tivesse feito, tivesse escrito, tivesse saído, ok? Então, aí, são duas estruturas que expressam esta condição impossível de algo que é del pasado. Bien? Bueno, seguimos aqui, então, com uma outra questão, que es expresar una condición no realizada en el pasado con consecuencia en el presente. Allí hablamos de algo que no fue realizado en el pasado, então ali o coronel também não viveu muitos anos, mas a consequência não apareceu no presente, a consequência apareceu também no passado, ela não viajou a Peru, tá? Então ali a consequência também está no passado. Nesse caso aqui, a consequência é presente. E aí, como é que nós vamos fazer? Utilizamos o se, seguindo aquele pluscuamperfecto. Então, se Dom Mariano hubiera vivido más, é uma condição impossível, então, porque ele já morreu. Flora estaria casada com um burguês. Estaria casada, perdão. Entonces, este estaría es un condicional simple.
é uma consequência atual. Quando eu digo que ela não teria viajado ao Peru, ainda é uma coisa que aconteceu no passado. Ela viajou ao Peru. Mas eu quero dizer aqui que hoje ela estaria ainda hoje casada. É uma consequência de algo que não foi feito no presente. E aí eu uso essa estrutura. Em português, esse plusquamperfeito, lembrando, composto aí de subjuntivo, ele vai ser se tivesse feito, tivesse falado, tivesse comido, tivesse saído, né? E esse condicional simples é muito parecido ao espanhol. Estaria, comeria, falaria, sairia, ok? Lembrando que todos esses tempos têm que ser conjugados também de acordo aí com as pessoas. Aqui eu tô falando hubiera vivido porque eu tô falando de Mariano Tristán. Se fôssemos nós, se eles, né? Eles tivessem vivido mais. Se ellos hubieran vivido, ok? Então não se esqueçam que todos esses tempos aqui também devem ser conjugados adequadamente de acordo com cada uma das pessoas, ok? Bueno, podemos seguir entonces. Aquí hay un ejercicio para relacionar las frases de letras con las frases de números, ¿vale? Ellas van a completarse entonces. Damos el pause, hacemos el ejercicio y después volvemos para la corrección. A ver, vamos allá. Muy bien. Vamos entonces aquí a pensar esta letra A. Se não hubiera llovido, se não tivesse chovido, número 3, habríamos ido todos a la playa. Aqui, eu utilicé hubiera llovido e habríamos ido, porque eu estou falando de algo del passado. Então, se não tivesse chovido, nós teríamos ido todos à praia. Então, já choveu e nós já não fomos à praia. Por isso, é uma condição impossível. Não tem como voltar no tempo para não chover e para ir para a praia, tá bom? Então, eu só coloco uma situação, um questionamento ali do passado, ok? Bueno, la letra B. Se nos hubiéramos dado más prisa, número 4, no habríamos llegado tarde al cine. Nuevamente, cosas que dizem respeito ao passado. Então, se nós tivéssemos nos apressado, nós não teríamos chegado atrasados no cinema. Então, também estou falando de uma coisa impossível. Por quê? Porque isso já aconteceu, também não dá para voltar. Letra C. Se mi hermano hubiera estudiado más, aqui número 6. No habría tenido que repetir el curso. Então, aqui, novamente, condição impossível no passado. Por quê? Porque ela já teve que repetir o curso. Então, eu só coloco uma questão. Ó, se ela tivesse estudado mais, isso não teria que acontecer. Tudo bem? Letra D. Se tu perro no hubiera cruzado la calle, número 5, no lo habría pillado un coche. Nuevamente, passado, algo impossível. Se o teu cachorro não tivesse atravessado a rua, o carro não teria pegado ele. Então, aqui, isso já aconteceu, o cachorro já foi atropelado. Eu só coloco essa questão, que a condição deles, para ele ser atropelado, foi dele atravessar a rua. Né? Então, eu falo, ó, se não fosse isso, tá? Bueno, la letra E es el número 2. Si mi padre no hubiera comido tanto, no le habría dolido el estómago. Otra vez, algo que ya ha pasado, es imposible cambiar. Y si Pedro hubiera sido más sensato, número 1, su novia no lo habría dejado. Nuevamente, esta cuestión del pasado, algo que no se puede cambiar. Em todas essas frases aqui, eu estou usando esse hubiéramos ou hubiera, que é o tivesse, tivéssemos, né? Se isso tivesse acontecido, se isso tivesse sido feito, se nós tivéssemos falado, e seguido sempre desse habría dejado, que é um condicional composto. Teria deixado, teria feito, não teria doído, ok? Então, sempre estamos tratando aqui de uma condição de algo impossível, tá? Algo do passado que já aconteceu e não dá para mudar, mas a gente levanta a hipótese. Bien? Vamos a seguir aqui. La segunda pide que contestéis a estas preguntas escribiendo un texto.
hablando del tema un poco de mujeres que estamos trabajando, las preguntas son: ¿qué habría pasado se hubieras nacido homem ou mulher? Claro que a gente está falando aqui de uma condição de algo que já aconteceu, você já nasceu ou homem ou mulher, né? E aí tem todas as questões, né, das pessoas se reconhecerem também, enfim. Mas enfim, se você se considera homem ou mulher, se você tivesse o outro gênero, como você acha que teria sido? ¿Tá? Entonces aquí, por ejemplo, yo soy mujer, yo tendría que imaginar cómo sería si yo hubiera nacido hombre, ¿vale? La letra B. ¿Tu vida hubiera sido diferente? ¿Qué pensáis? ¿En qué sentido y con qué problemas te habrías tenido que enfrentar? Entonces aquí, para reflexionar un poco, escribiendo frases o a través de un texto que es más sencillo, puede ser pequeño, pero utilizando estas estructuras todas ahí de condicionales. Puedes tratar los siguientes puntos para ayudar un poco a componer este texto: las cuestiones de personalidad, de aspecto físico, de formación, de trabajo, de familia, de tiempo libre. Todas ellas entonces pueden estar involucradas con este tema aquí, de problemas que habrías tenido si hubiera pasado así. ¿Vale? ¿Tranquilo? Entonces podéis dar el pause para hacer todo este ejercicio, que va a llevar un poco de tiempo, ¿no? Porque es más elaborado. Y después que terminéis el ejercicio, podéis volver acá para que sigamos el contenido de la clase de hoy. ¿Tranquilo? Pues bien, entonces vamos a ver. Tenemos aquí la segunda parte de las oraciones condicionales, que son las oraciones que no vienen introducidas por si. Então, elas não começam por se acontecer, se for assim. Elas vão, então, começar por outras expressões. E aí são essas aqui. Siempre que, con tal de que, a condición de que, como, salvo que, em caso de que. Sempre que a condição for introduzida por essas expressões e não por si, o modo que vem os outros tempos depois do verbo tem que ser o subjuntivo, ok? E aí nós temos algumas frases. Siempre que vuelvas pronto puedes ir a la fiesta. Aquí, siempre que vuelvas, el verbo volver está en presente de subjuntivo. Me da igual lo que tomes con tal de que comas algo. Perdón, aquí no era, tomes no va a ser utilizado, ¿vale? Simplemente vamos a utilizar aquí entonces el comas. El comas va a ser lo que sigue con tal de que. Es esta la parte de la oración que indica una condición. Te la dejo a condición de que me la devuelvas. Devuelvas porque sigue entonces aquí a condición de que. ¿Vale? Entonces es esta parte que dice respecto a la condición. ¿Cómo se escape el gato? Vamos a tener un disgusto. La condición es cómo se escape. El verbo escaparse está en subjuntivo. Y aquí después tenemos la oración principal. Vamos a tener un disgusto que es la consecuencia de que se escape el gato. Iré a verte salvo que llueva. Salvo que llueva es la condición. El verbo llover está en subjuntivo. Iré a verte es la consecuencia. Si no llueve, voy a verte. En caso de que tenga vacaciones, me iré a Cádiz. Aquí, en caso de que tenga, el verbo tener está en subjuntivo porque hablamos de la condición. Me iré a Cádiz es entonces la consequência de esto, ¿vale? Se eu tiver férias, então eu vou a Cádiz. ¿Tudo bem? Bueno, entonces aquí es una otra forma de trabajar con condiciones que no sea utilizando sí, ¿vale? Bueno, aquí entonces vamos a hacer un ejercicio muy sencillo que es para subrayar la forma correcta. Siempre hay dos, mira, vendréis, vengáis, quieres, quieras, te compraré, compraría, habría, hubiera sido, vuelves, vuelvas, tengo y tenga. Entonces hay ahí que subrayar lo que está correcto. Damos el pause y después volvemos aquí para corregir el ejercicio. A ver. Bueno, la letra A, entonces, lo correcto aquí es vengáis.
que es el modo subjuntivo en presente. Iremos a visitaros a vosotros, a condición de que vosotros vengáis también a vernos a nosotros. Entonces aquí la condición, a condición de que, verbo en subjuntivo presente, vengáis, ¿vale? La letra B, quieras en la forma correcta, porque llámame por teléfono siempre que quieras, o sea, la condición sea siempre que quieras, ¿vale? Entonces el verbo hay que venir en presente de subjuntivo. La letra C, te compraré estos pantalones con tal de que te calles un rato. Aquí, te compraré no es es la consecuencia y no la condición. Por eso no tiene que venir ahí en modo subjuntivo ni condicional también, ¿vale? Entonces aquí estamos hablando de condiciones presentes, por eso presentes o futuras. Entonces te compraré con tal de que te calles. Aquí sí el verbo callarse está en subjuntivo porque la condición es con tal de que, ¿vale? La letra D entonces es hubiera. Y yo digo así, no habría estropeado la tarta si hubiera sido más cuidadoso. Aquí tenemos aquella estructura que hemos visto antes, que habla de algo del pasado, o sea que es imposible. Así que não teria estragado a torta se tivesse sido mais cuidadoso, ¿ok? La letra E va a poner vuelvas como correcto, ¿por qué? Como vuelvas tarde de la fiesta, tus padres se van a enfadar. Estoy tratando de algo del futuro. La condición es como vuelvas tarde de la fiesta. La consecuencia es que los padres van a quedarse enfadados. ¿Vale? Y por último, la letra F, tenga es la forma correcta. Lo mismo que pasó aquí, comemos juntos salvo que tenga mucho trabajo. O sea, la condición es que no tenga mucho trabajo, salvo, excepto, ¿vale? ¿Tranquilo? Entonces ahí teníamos este ejercicio que mezclaba un poco las dos formas de los condicionales, utilizando el sí y utilizando otras expresiones de condición. Acordándonos que sí puede ser utilizado para expresar condiciones del presente, del pasado, del futuro, como las otras generalmente son utilizadas para expresar condiciones y posibilidades del presente y del futuro. ¿Está bien? Bueno, espero que en esta clase hayáis aprendido cosas nuevas, que os hayáis acordado también de otros contenidos sobre condicionales que ya hemos trabajado, ¿vale? La clase que viene vamos a tener un taller de escritura, vamos a intentar practicar un poco la escrita, así que nos vemos.